ایک ایسی ذات جسے لوگ چھوٹی ذاتوں میں شمار کرتے ہیں، لیکن ان کی قربانیاں بڑی ذاتوں سے بھی بڑی ہیں، جنہوں نے ملک اور قوم کی خاطر جلا وطنی قبول کی اور آج افریقہ میں موجود ہیں اور جنگوں میں سینہ تان کے ملک اور قوم کا دفاع کیا، نیپال اور ہندوستان کے علاقوں پہ حکومت بھی کی، اور تو اور امن پسند ذات بھی ہے۔ اپنی محنت سے کما کر کھانے والی اس ذات کو اہیر کہتے ہیں۔ اہیر کون ہیں، کہاں آباد ہیں، یہ آج کل افریقہ میں کیسے آباد ہوئے، جبکہ یہ اصلی ہندوستانی ہیں؟ اور ان کی مکمل تاریخ جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں۔ اہیر کا لفظ سنسکرت کے لفظ ابھیر سے نکلتا ہے، جس کا مطلب ہے گوالا، مالوند، دودھ بیچنے والا یا مال مویشی چرانے والا وغیرہ۔ اہیر پنجاب میں اب تقریباً خاصی تعداد میں آباد ہیں۔ یہ زراعت پیشہ ہیں اور سب سے اعلیٰ درجے کے کاشتکار بھی کہے جاتے ہیں۔ یہ کمبو جتنے ہی زبردست اور جاٹ سے بہتر ہیں۔ ان کی سماجی حیثیت جٹ اور گجر والی ہے، جو ان کے ساتھ اکٹھے کھاتے پیتے ہیں۔ ایاد بھگت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق کہ ایک برہمن نے ایک ویش لڑکی سے شادی کی۔ اس لڑکی میں سے جو اولاد ہوئی اس کو برہمنوں نے اپنی برادری سے نکال دیا۔ ان نکالے ہوئے برہمن اور ویش کی اولاد کو ہی ابھیر کہا گیا، جس کا مطلب ہے مالوند چرواہے۔ وہی لوگ گزرتے وقت کے ساتھ ابھیر سے اہیر میں تبدیل ہو گئے۔ کچھ کے رن سے سومار شیخ لکھتے ہیں کہ یہ اہیر آج بھی دودھ بیچتے ہیں اور مالوند اور چرواہے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا آف کاسٹ میں درج ہے کہ ایک پرانی روایت اس طرح بھی ہے کہ اہیر سندھی سما قبیلے کا ایک پاڑا ہے، جس کے بارے میں ایک سندھی کہاوت بھی ہے۔ یہ سندھی کہاوت اس طرح ہے: بٹری گھر سم کا، تن میں ارڑھ تھیا اہیر، انہن میں چوکھا تھیا چار، سندھ سمو کاچھے چنو بھٹی جیسلمیر، تن اوتا ہو چگدوں جہیں جو گادی متھے پیر۔ اس سندھی کہاوت میں میری سمجھ کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ سما جو سندھ کا سب سے بڑا قبیلہ تھا، اس کے 32 قبیلوں میں سے 18 مالوند اور چرواہے بن گئے، یعنی وہ گدی یا بادشاہت کی دوڑ اور سیاست سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ باقی جو بچ گئے ان میں سے بھی 4 قبیلے آگے آئے، جن میں سے سندھ سمو یعنی سندھ میں سما کی حکومت تھی، کاچھے چنو یعنی کاچھے میں چنا کی حکومت تھی، بھٹی جیسلمیر یعنی جیسلمیر میں بھٹیوں کی حکومت ہوئی، اور ان سب سے اعلیٰ اور طاقتور بنا جو گدی پر بیٹھا۔ دوستو، پرانے زمانے میں سندھ کی حدود جیسلمیر، کاچھو، ملتان تک تھی، اس لیے اس شعر میں انڈیا کے علاقوں کا بھی نام لیا گیا ہے جو کبھی سندھی علاقے تھے۔ اس سارے قصے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ اہیر جو مالوند قبیلے تھے، سما قبیلے کی نسل سے ہو سکتے ہیں۔ جنرل ایوب خان کا جنرل اور بعد میں گورنر بننے والا جنرل موسیٰ خان ذات کا اہیر تھا، اور ان کو راجپوت میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اہیر قدیم ذاتوں میں سے ایک ہے جو کہ سندھ میں قلیل تعداد میں ہیں، جن کے کچھ گھر لاڑکانہ ضلع میں موجود ہیں۔ اہیر کے پاڑے اور گوتے: اہیرانی، کادوانی، جادوانی، جادو، گوالا، نند بنسی، بنسالی، گوشالی، اوسالی وغیرہ۔ 19ویں صدی عیسوی تک اہیروں نے یادو ونسی کا لقب اختیار کیا۔ یہ لقب پرانے بادشاہ یادو کی نسبت سے چنا گیا۔ یہ تبدیلی آریہ سماج کی تحریک اور سنسکرت کے اثرات کے تحت سماجی و سیاسی بیداری کی ایک کوشش تھی۔ اہیر پورے بھارت میں پائے جاتے ہیں، لیکن شمالی علاقوں میں زیادہ تعداد میں ہیں۔ بھارت کے علاوہ نیپال، مہاریش، فجی، جنوبی افریقہ، گیانا، ٹرینڈاڈ اور ٹوباکو اور سیرنام میں ان کی بڑی آبادی ہے۔
मारेश और कैरेबियन में ये ज़्यादातर उन मजदूरों की औलाद हैं जिन्हें 19वीं सदी और 20वीं सदी में बरतानवी राज के दौरान बर्रे सगीर से बतौर ठेकेदार मजदूर ले जाए गए। दोस्तों, ये आपने इंडिया की फिल्मों में भी कई बार देखा होगा कि आम इंडियन लोगों को ब्रिटिश फौजी अफसरान मजदूर के हिसाब से, गुलामों के हिसाब से अफ्रीका भेजते रहे। कुछ मोरखीन जैसे एपी करमकर अभीर यानी अहीर को एक कबलिस दारावड़ी कबीला समझते हैं जो भारत की तरफ से हिजरत कर आया, जबकि दूसरे महक़क़ीन जैसे सुनील कुमार भट्टाचार्य के मुताबिक अभीर का जिक्र पहली सदी ईस्वी की तहरीर में मिलता है। भारतीय राइटर MSA राव, PM चंद्रकर और D पदमचा का कहना है कि अहीर दरअसल कदीम यादव कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। अहीर को खाना बदोश कबीला और फातेह अक़वाम का हिस्सा भी समझा जाता है। उसके सिवाय इन्हें आर्याई और कुछ दारावड़ी कहते हैं। कदीम हवालों में कहीं इन्हें गवाला यानी चरवाहा और कहीं डाकू कबाइल के तौर पर पेश किया गया है। 19वीं सदी के आखिर में बरतानवी हुकूमत ने अहीर को फौज में भर्ती करना शुरू किया। 1898 ईस्वी में 4 अहीर कंपनियों का क़याम किया गया, जिनमें से 295 रसल इन्फेंट्री में शामिल थी और उनको मार्शल रेस जंगजू की तरह समझा गया जो मजबूत जंगजू होते थे। आज़ादी के बाद भी अहीर फौजी यूनिटों ने नुमायां कारनामे सरअंजाम दिए, जैसे 1962 की चीन भारत जंग के दौरान रीजांग ला की मशहूर लड़ाई, जहां 13 कमान रेजिमेंट के 114 अहीरों ने अपने वतन की खातिर जानों का नजराना दिया। अहीर हिंदुस्तान में मुख्तलिफ नामों से जाने जाते हैं। शुमाली भारत में गवाला, गोसी या गोप कहलाए जाते हैं। गुजरात और जनूबी भारत में आयार, गोला, कोनर कहे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बंदेलखंड के इलाके में इन्हें दाऊआ कहते हैं। किताब पंजाब की ज़ातों में सर डेंजल अबिस्टन लिखते हैं, अहीर पंजाब में किसी मखसूस इलाके पर काबिज नहीं हैं। ये अक्सर चरवाहे और काश्तकार हैं जो हेरवाती कहलाते हैं। मिस्टर एलियट की किताब रेसेस ऑफ NFW प्रोविंसेस और शेरिंग की किताब के सुफ़ा नंबर 132 में अहीर को खासी तफसील के साथ बयान किया गया है, जिसमें बयान है कि इंडिया और गुजरात के मगरबी किनारे पे इनके कदीम घर लगते हैं, लेकिन बिहार और गोरखपुर में अहीर की काफ़ी तादाद मौजूद है और किसी ज़माने में ये अहीर नेपाल मुल्क के सुल्तान भी थे, यानी इनकी सल्तनत नेपाल में भी रही है। उसके सिवाय ये दिल्ली के जनूबी हिस्से गुड़गांव और रोहतक में आबाद हैं और इस खित्ते में बड़ी आबादी रखते हैं। इंडिया में अहीर काफ़ी तादाद में हिंदू हैं और अपना नस्ब मथुरा से मिलाते हैं। वो मेहनती, तहम्मुल मिजाज और पुरअमन हैं। अहीर को मकामी कहावतों में बहुत बुरा भला कहा गया है। एक कहावत है, गीदड़ घास के तिनके या अहीर से कुछ उम्मीद रखने के बजाय राजपूत से लात खाना या पहाड़ी की चोटी से लुढ़क जाना अच्छा है। इन कहावतों की असल वजह यह थी कि अहीर जट्टों से अच्छे काश्तकार थे और भी दीगर अच्छाइयाँ इनमें हो सकती हैं। इस वजह से इनको कुछ नफरत की निगाह से देखा जाता था। इस वजह से कहावतें बनाई गई। अहीर की 3 बड़ी शाखें हैं। सेंट्रल दोआब में नंद वंश, मथुरा इलाके में जादव वंश और बनारस में गवाल वंश। अहीर जातों की ज़्यादातर आबादी इंडिया और पाकिस्तान के इलाकों में बहरावर, अलौर, रेवाड़ी, नरनवाल, महेंद्रगढ़, झज्जर, जलगांव, धौलिया, नासिक, लाड़काना, दिल्ली, गुड़गांव, करनाल, हिसार, रोहतक, सरसा, अम्बाला, शिमला, जालंधर, अमृतसर, सियालकोट, लाहौर, फिरोजपुर, पटियाला, नाभा, चंड, फरीदकोट और बिहार,
जैसलमेर वगैरह में आबाद हैं और इनकी ज़बानें इलाके के हिसाब से हैं, लेकिन ज़्यादातर अहीरानी बोलते हैं जो मराठी, गुजराती, हिंदी, पुरकरत और पाली ज़बानों का मुरक्किब है। दोस्तों, ये थी अहीर की तारीख जो कि हमने आपको बताई। अगर आप इससे ज़्यादा अहीर की तारीख जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरे तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़ात और अपना शहर ज़रूर मेंशन करें, और अगर आप अहीर हैं तो आप पर लाजिम है कि आप अपना शहर ज़रूर मेंशन करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करामत अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।